une nouvelle unité au sein de l'Église catholique romaine. Samedi 20 juillet 2024, 23 diacres sont devenus prêtres et 15 séminaristes devenus diacres au cours d'une messe solennelle dite sur les parvis de la cathédrale Saint-Pierre et Paul par Monseigneur Fulgence Mouteba Mougalou, archevêque métropolitain de Lubumbashi, en présence de l'évêque émérite de Kolwezi, son Excellence Monseigneur Nestor Katawa, des prêtres, des religieux et religieuses, de membres des familles et les chrétiens venus de toute la surface de l'archidiocèse de Lubumbashi. Baba Mheshimiwa, Eklezia Takatifu mama yetu inakuomba wape ndugu zetu hawa daraja ya upadiri. Unajua kwamba wanastahili? Kisha kuwauliza Wakristo na kupewa ushahidi wa waongozi wao, na hakikisha ya kuwa wameonekana wenye kustahili kupokea daraja ya upadiri. Kwa msaada wa Mungu na wa Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunawachagua ndugu zetu hawa wapewe daraja ya upadiri. Respecter leur vocation, s'attacher au Christ et le servir dans l'humilité, la fidélité et la loyauté, c'est l'essentiel de l'homélie de l'archevêque de Lubumbashi aux ordonnants. Upadiri ni utumishi, lakini ni utumishi wa pekee. Upadiri ni kazi inanipatia neema ya kutangaza kwanza neno la Mungu. Wakati munapolitangaza, ni vema muitangaze sawa vile Yesu Kristo yeye mwenyewe alikuwa anaitangaza, avec autorité. Muguse maroho ya watu na mubaoneshe njia yenye kwenda kwa Baba. Il ne faut pas vous amener devant les gens avec des platitudes liturgiques. Il ne faut pas vous amener devant les gens avec des anecdotes. Allez raconter vos anecdotes ailleurs. Lakini watu wakati wanacha makazi yao wanakuja kukanisa ni jua balishwe neno la uzima. Kumbe, par respect pour ces gens, préparez bien vos sermons. Par respect pour ces gens, apana kama uko nasema unaona bantu wanaanza kulala, il faut vous questionner. Maana yake ni kusema unapita pembeni na usiwe na boga. Quand il s'agit de doigter les choses qui ne marchent pas, il faut le faire. Parce que uko artisan de justice, uko artisan de paix, uko mtu mwenye kutafuta uhaki. Kuwa muti kuvitu hivi vitatu na miambia ni kitu cha lazima sana. Fundisho la pili, la tatu, maisha ya padri na ya shemasi haina maisha ya kiolela. Maisha ya padri na ya shemasi ni maisha ya kumfuata Mungu na kumpenda siku zote. Na mwenye kumpenda Mungu anapenda vile vile watu. Kumbe ni vema kila siku mtafute usafi wa roho, kutafuta na kujikaza kuingia katika ufalme wa mbingu, kama vile Injili inatuambia. Matthieu chapitre 6e, verset 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. C'est l'évangile qui le dit. Kumbe amukuja kuomba muwe mashemasi na mapadri kwa utajiri. Hapana. Upadiri, ushemasi, c'est autre chose. C'est vrai qu'il faut vivre dans le confort, mais haina premier souci yetu. Susi yetu ya kwanza ni kumjulisha Mungu. Susi yetu ya kwanza ni watu wapate kumtambua Mungu et qu'ils puissent croître dans leur cœur. Bawe batu ba imani beni kumjua Mungu na wenye kutenda matendo ya wale wenye kumsadikia Mungu. Kumbe
unapasha kujikaza kutumika vema kazi mutapewa. Upadiri ni pouvoir munene sana, mais c'est un pouvoir qu'il faut gérer avec responsabilité. Sawa vile Injili nasema, vous avez été fidèle en peu de choses, on vous en confiera des plus grandes. Ni wewe mwenyewe unapaswa kujipatia ile discipline ya kutumika kazi yako. Usiwe mtu wa kuhangaika, wa kuwaya, banaenda kumabisi banakuta, banaenda kumataksi banakukuta. Wakati gani unatumika kazi yako? Bakristo mnapendaka bapadri bakuwaya. Na vile wakati wakubwa wanakuambia, kijana, mwenendo wako unaanza kuleta susi, usiende kujibu sa vile padiri mwa wa diocese mwa sitatai hapa, j'ai mis mon orgueil dans mes faiblesses. Bakristo mnapendaka vile. Il faut écouter la réaction, hein? Il va en direct. Ou bien wakati wanakuambia atuani heshima, na tena kama ni bazazi yako tena wanakuambia upokeye ile remarque na observation, na we mwenyewe ubadilike. Ushende kusema oh, là où le péché abonde, la grâce abonde. Unatosha mbele. Amen, amen. Tunasikiaka ile maneno. Ama kama unaanguka mwile visi ya kakopo, kunywa si mbaya. Munywio baba tafunga anasema munywio ndio mbaya. Haina vile. Kama banakupatia remarque sana, punguza hapo. Na kunywa ini bière. Bon, ça va. De kama una lakini usipite. Na mulingana wanasema kolekisa ndelote. Ou bien unaenda ile sababu wanapatia ma remarque vile. Nasema non, le premier miracle de Jésus c'était à Cana. Mukimbie maisha ya kidunia. Mundanite. Dunia ina mambo mingi sana, lakini yote si mazuri, yote si ya kubeba. Injili inatuambia, na inaambia ni bakristo wote, vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde. Na hasa zaidi nyinyi walimu, nyinyi waongozi wa makundi ya watu, ni vema que vous sachiez prendre distance vis-à-vis de certaines réalités du monde. Kujua kama heshima kwa watu ni kitu cha lazima sana. Sisi tunaheshimia na vilema na vipofu, na njoo kwa maana mnaona vilema vipofu pako na tournoyer paka bene fashion kwa baseur fashion kwa bapadiri. Na vile kutumia vyombo vya communication, internet, telefone Android, TV, inafai kuitumia na utaratibu. Bile vitu kama unavitumia bila discernement vitakuangusha. Unaangalia television mpaka 3h du matin. Mais uko na misa asubuhi, unafika kumisa unaanza kulotoka. Watu anaonaka, bakiona vile banaanza kukritike. Kisha utafiatuka mbio bila mtu kufukusha. Il faut savoir discerner tout ça. Uko na possibilités mingi, c'est vrai. Novelas ou je ne sais pas quoi là, mais tu n'es pas obligé de suivre toutes les séries. Unafuata kama ni saa moja saa mbili, kisha unaenda kwa makazi yako. Na tena padiri hapashe kuwa mtu ule kama mambo kiloko. Tuko bantu tunaweza na shii kwenda kuwa na magumu kati yetu. Unabeba bintu kwenda kuposte kwa internet. En général, c'est un faux fuyant. Banasemaka hivi, batu ba dunia banazoea kuona imbwa kuluma mutu, lakini siku mutu atainama na kumuluma imbwa, CNN,
France 24 la télévision mbegu batakuya mbote umulumbashi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est bien beau quand vous racontez des balivernes, des méchancetés contre votre hiérarchie en postant à l'internet. Généralement si baskofu atukalaki mkujibu, mais ukimya wetu ule ni ukimya wa mtu mwenye kuluma na imbwa. Mais siku mtu ataluma imbwa meno, France 24 atakuya. Et puis kuna vile matumishi mabaya ya fedha. Unajua Bakristo betu beko na moyo mwema sana, anatusaidia ili tupate kuendelesha kazi tulipewa. Lakini kama banaona ya kwamba matumivu ya ile sadaka yao beko na mipatia aina sawa, utaona bananja buchoyo. Kumbe ni vema hii mambo tunafundishaka ya matransparence, ya gestion transparente, donc gestion ya kweli mzuri, na unapata kitu fulani unakitumia kwa ule ukomo ambao uliombea. Watu wanatusaidia, gouvernement yetu yakatanga, watu mbalimbali, beaucoup de gens de bonne volonté dans l'église. Tuwe na ile chuki ya kuweza kubaonore kama tunatumia vema fedha tunapewa. Haina vile? Ndio vile. Na vile ndugu wapenzi, inafai muwe watu wenye kuheshimia kipaji mulipewa. Mtakatifu Paulo mtume alisema sana juu ile mambo katika barua yake kwa Timotheo. Kipaji mulipewa kinaomba mubaki waaminifu kwa wito. Kuna watu wengine walikuja walipata upadilisho paka hapa, lakini leo eko kunyumba. Ni sawa vile jamaa inatoa binti wake, banamoa, kisha miaka fulani banamurudisha kujamaa. Asebende wakamwadibishe tena. Ce n'est pas une fierté pour la famille. Na nyinyi vile mulinde vizuri ule wito mulipata. Mutimize vema mafundisho yote mulipata, ili katika kazi yenu Mungu apate kuonekana kweli. Na sasa zaidi namiambia, vis-à-vis de certaines idéologies qui circulent dans le monde, munapashwa kurudilia mwangaza wenye kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Naleta mfano. On dit couramment, devant surtout des problèmes sociaux, l'église doit être au milieu des villages. C'est une hérésie théologique qui est courante. L'église de Christ, vous voulez parler de l'église de Christ? Elle n'a jamais été au milieu du village. Je suis désolé. Le Christ a toujours pris part pour la justice. Bon, il a toujours été du côté des faibles, du côté des gens qui sont écrasés. Son église, qui est son corps, ne peut jamais être d'une neutralité hypocrite. Il n'a fallu kufafanua vizuri. Au nom d'une certaine hypocrisie, pour faire plaisir à je ne sais qui, on vous a mis dans la tête que l'église doit être au milieu du village. Expression qui est venue d'Alsace en France. Mais la vraie église est toujours du côté de la vérité. Mweye, munapasha kuwa partisan, artisan ya ile justice yenyewe Bwana wetu Yesu Kristo yeye mwenyewe alikuja kufundisha hapa duniani. En toute chose, que ce soit dans le traitement de vos ouvriers, que ce soit devant de graves problèmes sociaux, s'il y a une violation massive des droits humains, vous vous taisez, eh bien, vous vous identifiez à des pharisiens. Et ça, c'est pas l'église de Christ. L'église de Christ, ile yenye kutafuta uhaki, yenye kutafuta mwangaza wenye kutoka katika Injili.
mwangaza wa Injili unasema macaractéristiques ya royaume des cieux, le royaume qui doit commencer déjà ici sur terre aujourd'hui, ni uhaki, ni ukweli, ni kutafuta undugu, mapendo, kutafuta masikilizano. Kama unadefendre ile mavaleur, ni kusema uko kweli église. On vous qualifie d'extrémiste ou de dur à cuire, ile ni mambo yabo, lakini wewe unapasha kutangaza injili ya ukweli, injili ya uhaki na injili yenye kusemea watu. Tutafata ibada hii na ukimya na imani, ili Roho Mtakatifu apate kweli kuwasimika ndugu zetu hawa katika daraja ya ushemasi na ya upadiri. Amen. Puis, place à la cérémonie d'ordination diaconale et sacerdotale. Mungu mwenyewe akamilishe kazi njema alianzisha ndani yako. Amen. Les nouveaux prêtres ont présidé leur messe de prémisse dimanche 21 juillet 2024 dans différentes paroisses de l'archidiocèse de Lubumbashi.